Sa ngalan samahan ug sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maigsoon karong adlaw ang tibok simbahan nagsaulog sa kapistahan sa pagkabig o the conversion of Saint Paul. O dinhi sa atong parokya, atong gipadayon ang atong misa nobenaryo pahinungod sa Batang Jesus, Señor Santo Niño. Atong ihal kining santos nga misa alang sa atong mga katuyuan, uban sa mga intensyon sa atong sponsors o benefactors ning santos nga misa, uban sa atong hermano o hermana. Arumahan natin sa pagsauli ng santos nga misa, maginulusok kita sa atong mga sala.
Kaluyan unta sa Dios samahan makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadai sa iyang mga tao pili sa yuta. Ginoong Diyos na mitong hari, Diyos samahan makaganaw sa tanan. Nagasimba kami kanino, nagpapasalamat kami kanino. Nagadaig kami kanino, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, muktong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawang nagsasala sa kalibutan, Kaluy ikaw nakalingkod sa tuo sa Amahan, dawatan ang pagkapuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang ito. Ikaw lamang ang labing alam tulo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, liha sa himaya sa Diyos na Ama. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. magampu kita. O Dios, nga nagtudlo ka sa tibuok kalibutan pinagi sa pagwali ni San Pablo nga apostol, itugot ka namo na nga muyo kami, nga mahimo kami mga saksi sa imong kamaturan alang sa kalibutan, diha sa paglakaw namo nganha kanimo, sinunod na mga panigingnan niya, kansang pagkabig among gisaulog karong adlaw, kini among gipangayo, pinagi sa Panginoon Kristo imong anak, nga buyugariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo miingon sa katawhan, usa ako ka Hudiyo nga nataw sa Tarso, Cilicia. Apan dinhi ako magtubo sa Jerusalem, ingon nga tinun-an ni Gamaliel. Gituluan akong maayo bahin sa balaod sa atong mga katigulangan. Ug madasigon akong nag-alagad sa Dios, sama kaniyong tanan nga ani akaron dinhi. Wala kulong ipaglutos ang mga tao nga nagsunod sa dalan. Akong ipadakop ug ipapreso ang mga lalaki ug mga babae. Ang Pangulong Pari ug ang labawng hukmanan makasaksi nga nagsulti ako sa tinuod. Nakadawat akong mga sulat gikan kanila alang sa mga kaigsuunang Hudiyo sa Damasco.
Busa, miadto ako didto aron pagdakop ni ining mga tawhana og pagdala kanila balik sa Jerusalem aron silutan. Sa may udtong tutok, samtang nagkaduol ako sa Damasco, mikalit pagkilab libot kanako ang usa ka masanag nga kahayag gikan sa langit. Natumba ako sa yuta ug nadungog ko ang usa ka tingog nga nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Unya nangutana ako, kinsa ka ba, Ginoo? Ug mitubag siya, ako si Jesus nga Nazaretnon nga imong gilutos. Ang akong mga kauban nakakita sa kahayag, apan wala makadungog sa tingog nga misulti kanako. Og nangutana ako, unsa may buhaton ko, Ginoo? Og miingon siya kanak, tindog og lakaw ngadto sa Damasco, og didto sultihan ka sa tanan nga ipabuhat sa Dios kanimo. Nabuta ako tungod sa masanag nga kahayag. Busa giagak ako sa akong mga kauban paingon sa Damasco. Dito may usa ka tawo nga giganlag Ananias nga matinumanon kaayo sa atong balaod. Og gitamod pag-ayo sa tanang mga Hudiyo nga nagpuyo sa Damasco. Miduol siya kanako ug mibarog sa akong kiliran ug miingon, igsuong Saulo, makakita ka na. Ug niadto gayong higayuna, nahibalik ang akong pananaw ug nakita ko siya. Unya miingon siya, ang Dios sa atong mga katigulangan, nagpili kanimo aron masayod ka sa iyang kabubuton ug makakita sa iyang matarong nga sulugoon ug makadungog kaniya. Kay ikaw mahimong iyang saksi ug magmatuod ka ngadto sa tanang mga tao mahitungod sa imong nakita ug nadungog. Busa, pabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala, pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug gisangyaw ang mayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, o gisangyaw Daiga ang Ginoo, kamong tanang mga nasud, himaya siya, kamong tanang katawhan. Kay makanunayon ang iyang kaluoy,
ang iyang kaluy alang kanato, ug ang kamatinudanon sa Ginoo nagalungtad hangtod sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug gisangyaw ang mayong balita. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Viva Pit Senyor! Atong tagag masipang pakpak ang Senyor Santo Niño. Dinhi sa atong parokya, nagpadayon ang atong misa nobenaryo painungod ni Senyor Santo Niño. Sa tibok simbahan, nagsaulog pod karong adlaw ang pagkabig ni San Pablo or the conversion of Saint Paul. Atong nadungog sa unang pagbasa nga si San Pablo, kansang pangalan before the conversion gitawag og Saul or Saulo, nga usa ka Pariseo. Apan sa pagtawag sa Ginoo, nausab ang iyang kinabuhi.
o tuod man sa atong ebanghelyo karon, nahimo siyang kabahin sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Nindot atong i-connect ang conversion of Saint Paul sa atong misa nobinaryo pahinungod ni Senior Santo Niño. Ang punto unta nga kita nga nagsaulog sa misa nobinaryo ni Senior Santo Niño, dunay kausaban, dunay conversion nga mahitabo sa atong kinabuhi. Sa usang paagiha nga unta dunay kausaban sa atong kinabuhi. 3 things. Number 1, lips that would say kind words. Akong usbon. Lips that would say kind words. Sa atong pagkanta unya Bato Balani sa Gugma, mugamit ta sa atong bakba. Inigsagit nato Pit Senyor, mugamit ta sa atong bakba. Hinaot unta, there would be a conversion of our lips. That it would become lips that would say kind words. Nga unta, kining mga bakba nga atong gisagit Pit Senyor, ang bakba nga atong gisagit og Bato Balani sa Gugma, dili gamito nato sa pagpasakit sa atong isig katao. Nga unta, kining bakba nga atong gisagit, muundang na unta ni pagka marites. Nga unta, kining bakba nga atong gigamit og syagit, muundang na unta ni og yaw-yaw. Kay lahi man kaayo, magsigit tag ingog Pit Senyor, magsagit ta og Pit Senyor, inig-abot nato sa atong panimalay, magsigig hapog yaw-yaw sa atong anak. Magsigig pamalikas. Nga unta, kining bakba nga atong gigamit og kalawat, ang bakba nga atong gigamit og hawk sa imahe ni Senior Santo Niño, maunta ang mga bakba nga muhupay sa atong isig katao, pinaagi sa pagsulti sa mga maayo nga mga pulong. Nga unta, kining mga bakba nato, kamauunta mudaig sa atong isig katao. Kamauunta nga mutanaw sa ilang mga paningkamot. Ug mao ni ang inyong assignment, iniguli inyo sa inyong balay, dayga pod ninyo inyong bana, dayga pod na ninyo ang inyong anak, ayaw lang sigig pangasaba, kay sultian ta mo mga ginikanan, karong panahona, kung magsigig mo yaw-yaw sa inyong mga anak, wala na'y epekto alang kanila. Kay lahi na ni ang generation karon. Gitawag sa psychology og positive stroking. The more you appreciate them, the more they will follow you. But the more you will lambast them, all the more dili sila maminaw kaninyo. Mao nga mga inahan, dayga po na ang inyong mga anak, mga asawa, dayga po na ninyo ang inyong bana. Ug mao po na sa mga bana nga ni Simba karon, musyagi tagpit Senyor. Ingna po na inyong asawa, my loves, nagkagwapa man kakaron, muundang nagyunagyaw-yaw, ang smile anak, kabuts dunggan, sultian ta mo, o sa kasimana, wayaw-yaw. Learn to appreciate. Lips that say kind words. Number 2, hands that would transmit love. I repeat, hands that would transmit love. Nindot kayo, inig offertory, manganta na yung Bato Balani sa Gugma, magwarawara sa kamot, pagkanindot tanawon, unya inig kahuman, manayaw og Pit Senyor, ang atong kamot, atong iisa, ang pag-alsa ni Senior Santo Niño, inig kahuman sa misa, atong ihikap,
ang statua ni Senyor Santo Niño pinaagi sa atong mga kamot. Nga unta kining mga kamot would transmit love. Kay nga naman, ato guning warawara, gigamit gun nato nig ampo alang sa batang Hesus. Ato guning gigamit arong pagpangalawat, ato guning gigamit arong paghikap sa imahe ni Senyor Santo Niño. Nga unta kining mga kamot, maong mga kamot nga mopikpik sa abaga sa atong mga kaigsuunan. Kung masayop ang inyong anak, pikpika og inga, sige lang dong. Ana magyud lang kinabuhi, masayop magyud ta, maningkamo ta, sunod pohon. Hinaut unta kining ato mga kamot, dili nato gamiton pagpasakit ngadto sa uban. Kay usahay kining atong kamot, daghang mga sa ang nahimo pinaagi sa atong kamot. Usahay bitaw magmisa ko sa eskwelahan, inig pangalawat sa mga estudyante, igingon lawas ni Kristo, amen. Inig tan-aw nako sa ilang pad, na ay mga suwat nga gagmay kaayo, murag kudigo sa ilang exam. Iya maupoy gikalawat. Mangutana ko sa mga batanon karon, usahay kaning atong mga kamot, mao ni atong gigamit sa atong mga cellphone, pag-browse og mga malaway nga mga pornography, nga mga website. Gikan nga lawat, gikan hikap sa imahin, maupoy gigamit nato pagpakasa. Hands that would transmit love. Number 3, feet that would build bridges. Feet that would build bridges. Sa atong pagsayaw og pitsenyor, mugamit man gyud tagtiil, abante, atras, tuyok pod. Hinaut unta kining atong pagsayaw-sayaw, doon ni epekto alang kanato. Kay sa atong pagsayaw og sinulog, usama ni kapag ampo ni Senyor Santo Niño. Kay kung wala ni epekto ang pagsayaw natong sinulog, walay kalahian sa atong pagsayaw dito sa diskuhan. Nga unta sa atong pagsayaw og sinulog, paggamit sa atong mga tiil, ang atong mga tiil mo'y mo padala nato duol ngadto sa atong mga kaigsuunan. Ang atong mga tiil dili maoy mo palayo sa atong mga silingan. Ug mao kining dakong challenge nato. Ilabi na kita nga kusog kay musayaw og sinulog. Nga unta dunay conversion. Nga unta mas maduol na ta karon sa atong isig kataw. Mangutana ko ninyo, labi na kita nga nisimba karon, mas naduol ba ta sa imong ugangan? Mas naduol ba ka sa imong kauban sa call center? Mas naduol ba ka sa imong classmate? Mas naduol ba ka sa imong kauban diha sa opisina sa gobyerno? O basig baya, mas nalayo na noon ta. Kay para nato, sama sa mga Pariseo, simba ko, nakumplito na akong novena, mas taas ko kaysa ubang mga tao. Hinaot unta, ang atong pag-apil sa novena, nagpaduol nato, ngadto sa atong isig kataw, o sa Ginoo. Mao nga maigsuon ining atong pagsaulog, sa conversion of Saint Paul. Hinaut unta, doon na po'y conversion sa atong kaugalingon, binasi sa kapistahan ni Senyor Santo Niño sa pagkanta nato sa Batubalani sa Gugma. 3 things of conversions. Number 1, lips that say kind words. Number 2, hands that would transmit love. And number 3, feet that would build bridges.
manindog palihog. Ato'y padahal sa Ginoo ato palihupos sa ato pagingon, Ginoo dungga kami. Nga mamahimo kitang simbahan, nga andam nga ipadala, aron ang pagtuo ni Kristo, mukaylap ngadto sa tanang suok sa kalibutan, magampo kita. Ginoo dungga kami. Nga sama kang San Pablo, ang mga pangulo sa simbahan, ug ang tanang mga misyonero, mubuhat sa taas sa pagmisyon, tungod ug alang sa ebanghelyo, aron ang tanan makaambit sa Dios nung panalangin, magampo kita. Ginoo dungga kami. Nga si San Pablo, magkapot alang kanato sa grasya sa pagkabig ug pagbag-o sa atong bating mga kinaiya, aron mahisama kita kang Kristo ug magmasibot alang sa kaluwasan sa tanang katawhan, magampo kita. Ginoo dungga kami. Nga tungod ug alang kang Kristo, ikalipay nato ang atong kahuyangan, kalisdanan ug pagpanglutos, kaysa higayon nga kita huyang nan malig-on kita diya sa gahom nga gikan sa kahitasan, magampo kita. Ginoo dungga kami. Nga imoon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo dungga kami. Nga tapos nila madaog ang maayong pakig-away tungod sa ebanghelyo, ang mga matuohon makadawat sa purong-purong sa katarong nga giandam sa Ginoo alang kanila nga nagtinguha sa iyang kaluwasan, magampo kita. Ginoo dungga kami. Magagahom nga Dios sa makininghalo ng pagampo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Maigsoon magabo kamo aro aking yung sakripisyo rawatan ta sa Dios mahan makagahom sa tanan. O Ginoo, nangamuyo kami sa pagatima namo sa mga butang Dios nun. Puna kami sa Espiritu ni atong kahayag sa pagtuo nga kanunay naglamdag kang San Pablo nga apostol alang sa pagkailap sa imong himaya kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo samahan, Dios sa tunhayo magkagahom sa tanan ang ayong matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw nga makanunayon nga magbalantay nga dili kayo mo biya sa imong panon. Pinagi sa mga apostoles nagabantay ikaw nga migugmaon kanamo og nalalipod sa walay hunong. Og busaban sa mga ilumang santo sa langit, duyog kami sa walay hunong nga pag-ingon. Ay gunang nagaali sa ngalan sa Ginoo, Hosana. San ikaw ginuang tuburan sa nakasantos si padalay may espiritu at pagsantos ng mga kasa ay may mo kiniya lang kanamo. Ngalawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pasakit sa kagalingon mikwasa ug paan pasalamat kanimo. Mipikas sa miata nining adto sa matinunan ug miingon. Dawata kini ning tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Masamang pagitapos ang panihapon, may kuwasa sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. May ato niningat to sa matinunan ug miingon. Dawata kiniyo paginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bawtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo alang sa mga tao, ano mga sala mapasaylo, buhata kiniro paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Anong paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tukay mo kami giisip nga ngayan nga mga tubang ug molagad kanimo. Himuha kami mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinunubig mong simbahan sa tibok kalibutan. Himuha nga maimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo sa talang mga pari. Hinudumi sa mga among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas ng tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amay ko nga daygon ug amay ka nga himayaon, pinagni sa Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahong amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo sa atong manlulubos. Abot ka na mo ang imong gingharian, mahuman ang imong pag-uwi sa yuta. Maingon sa langit, ang kalano na mo sa matang ihatag ka na karon adlaw ug pasayloa kami sa mong mga sala, maingon na kami nakapasaylo sa mga nakasala. Kanamo ug dili mo kami itugyan sa makapanulan, inunuan mo
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayo mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala. Ug malayos na ng kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ngayong sa Kristo ka sa imo mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw nga mo mga sala kuning pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sa unay. Nagawag ng Haloy kami. Haloy kami. Kini ang kaderos sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Halipay ka sa nagsuko.
Manindog palihog. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, ang mga sakramento nga among ikalawat maghaling diri kanamo sa kaini sa gugma, aron sa pagdila biha ni San Pablo Apostol, giatiman niya ang tumang simbahan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Niining tungura, atong ipahigayon ang pag-ampo sa panalangin alang sa atong mga hermanos ug hermanas of the day. Akong giauhag ang tanang mga hermanos ug hermanas sa palihog, pagpamarog at tubangan sa altar. Hermanos and hermanas of the day, Mr. Wendell and Mrs. Cristina Canonigo and Engineer Cesar and Mrs. Mila Misador. Pagampo alang sa mga hermanos o hermanas, langito na mga amahan, nagasimba o nagaday kami kanimo, panalangini kining mga hermanos o hermanas, aron pinagi sa imong grasya, sa kanunay makabaton sila sa pagpuyo nga puno sa kalina o gugma, uban sa ilang banay. Binisyon ni usab kini ilang mga tokens nga amo nga larawan ni Senyor Santo Niño de Cebu, nga maoy magpahinumdum kanila sa imong kaluoy ug gugma. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog ato silang tagaan sa masipang pakpak. Mga pasalamat sa alas 6 sa gabi nga misa nobenaryo. 7-day Novena Mass in honor of Senior Santo Niño de Cebu. Mass servers, pasalamat sa mga mass servers, lay ministers, lectors and cantors, altar servers, CCRM choir, ushers and collectors, Catholic Women's League, Social Communications Ministry. Offerers nato, tanang mga kapilya nga sakop sa Zone 7, Barangay Poblacion Ward 2, Handmaids of the Lord, Paris Caritas, Basic Ecclesial Communities, Lectors and Cantors Ministry, Paris Music Ministry. Establishment nato, Bureau of Fire Protection, Minglanilla Unit. Sponsors, Flowers, Decorations of the Altar, Mrs. Aster Davis, Mills, Mr. Arthur and Mrs. Christy Espina. Kanilang tanan, masipang pakpak, pasalamat. Uglaing pagpasalamat usab sa atong nikonsilibrar sa atong santos nga misa, ulay lain si Deacon Reverendo Padre Benzi Primor. Masipang pakpak kaniya. Og sa atong celebrant preacher, walay lain kundili si Reverendo Padre Mar Vincent Balili. Masipang pakpak alang kaniya. Pahibalo, mga kalihukan sa pestahan ni Senyor Santo Niño dinhi sa atong parokya.
Enero 27, Sabado, alas 4 sa hapon, arrival sa Pilgrim Image ni San Jose o sa Birhen sa Guadalupe, adto sugaton tungod sa Anjo World. Alas 7 sa gabi, traslasyon sa imahe ni Senyor Santo Niño, gikan sa simbahan paingon ngadto sa San Jose Chapel, Tongkop. Enero 28, Domingo, alas 7:30 sa buntag, fluvial procession adto manukad sa Tulay Fishport. Alas 9 sa buntag, Sinulog Street Dancing. Alas 11 sa buntag, Sinulog Dance Contest anha sa Plaza Maria. Alas 2:30 sa hapon, reenactment of the first baptism by San Diego dancers. Alas 3 sa hapon, fiesta con celebrated mass and foot procession after the mass. Alang sa gustong masakay sa mga bangka nga mauban sa fluvial procession, palihog pagparehistro sa opisina sa parokya. O giawhag di ay ang katong nagkapalit sa kandila gani, palihog aristobangan for the blessing sa mga candles nga inyong gipalit. Palihog katong naay kandila, palihog aristobangan. Palihog para mabendisyonan katong nakapalit og katong kandila gani. Alan. Palihog isaka inyong mga kandila. Langit o maha, naghangyo kami nga imong bendisyonan kining mga kandila og sila nga nagkaput ni ini. Mahimo kini mga kandila nga simbolo sa imong kahayag og ikaw ang magdalaw kahayag silang tagsa-tag sa kapamilya, pagdalaw kadait, kalinaw o panaghiusa. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manindog palihog. Sa atong pagpanguli, atong hinumduman, 3 things for conversion. Number 1, lips that would say kind words. Number 2, hands that would transmit love. And number 3, feet that would build bridges. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaniyong Dios makagahom sa tanan, Amahan ug Anak kay Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dadanin niyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Viva Pit Señor!
pagadaygon ka Diyos. Senyor, pasaylua kami. Senyor, kaluy kami. Senyor, panalipdi kami. Senyor, giyaki kami. Senyor, sa Santo Papa ini. Senyor, sa Agayusus kini. Senyor, sa simbahan kini. Pagdungan. Senyor, sa mga obispo kini. Senyor, sa mga missionaries kini. Senyor, sa mga parang-missionaries kini. Senyor, sa Agostinians kini. Senyor, sa religious kini. Senyor, sa kabataan kini. Senyor, hermano-hermana kini. Senyor, hermandad Kufragia kini. Senyor, kang lulubula kini. Senyor, kang mamagpapa kini. Senyor, kang dudong kini. Senyor, sa pasalamat kini. Señor Santo Niño! Masibang pagpak ang Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Masipang pakpak ang Senyor Santo Niño. Viva Pit Senyor! Laing masipang pakpak ang Senyor Santo Niño. Daghang salamat.